So what's up mga kamapor, sa aragali sige ustedes ko namon di mi trabaha. Let's go. This morning gali mga beses trabaho kami mi by the way mga bes bali aki gali STL tan work and also tan part time tamen nyo aki as a student working. Bali ara mga bes yo pala el driver di mi antes mga bes ta akordayo ang kaslang yo kunele. Pero ara yo ya tan drive bin on rato lang pala el panahon. After a long drive, peligay gali kami guys. Aki lang sen na Nunez, parte na La Merced. Aki pala sen na di Las Frontier Corporation. So agara nyo yabare guys, balinde pala yo tabare nakasa na trabaho lang. Charot. Kakorda yo mga guys, isya abla kumigo myo antes is kung magtatrabaho ka naman is dapat galingan mo na sa pagtatrabaho. Kaya always yo tasam yung 100% lakas mga best. Charot. Alya palayo talimpya na front mga bes and mio tata naman is aki ele na CR. Grabe guys, maskin senior citizen niya ele istan grind ng le syempre kaya mas lalo ko pang ginagalingan sa buhay. Para liga na ora is iyo tamen ayuda ko nele. Anyway mga bes, mga chene pala pension na SSS and GSIS pwede tedes aki man loan. Mababait dila mga staff aki mga best uno ya aki di tata na pranter kaya anda lang ustedes man inquire ko nele. Let's go. Diyan na din pala sila ki Xerox guys kaya si tabus ka ustedes diyan sila aki. And also best technician galit naman sa tata sabi sele kompone and limpyo ko na ng mga electric pan aki para limpyo gayot. At syempre diyan na mali assistant para man assist ko nele mga best. And after that guys, isyan lunch gali kami. Our ulam for today's vlog gali is tortang talong and dinuguan. Akabar gali kami guys, labay tamen nyo plato para limpyo ya. Tapi di pala yung gracias na mga solid supporters di amon. Konti pa lang kita guys pero lahat ng marami nagsisimula sa maliit. Bale fast forward siya gali mga bes is pabolbida ya kami. After gali kami bolbe is yan inquire muna kami na hardware guys kay tapikura kami komponent di amon ka sa mga bes. Bale guys, boss after work. Let's go. Oh hell no. Gago! Na mga sabi pala ko si Huevos mga bes, ansina pala tako si Huevos proper kaya mira ustedes na diamond video. Let's go. Bale akong pregale tamen kami migo ring daan mga bes. Bale well tan edit pala uste istan crepe ya tamen yung migo ring. Reminders lang mga bes is dapat positive lang kita na bida and be thankful kun God kay bibo pa kita and kompleto. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye bye. Bye bye. Peace out.